The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to John. Glory to you, O Lord. Jesus said to Nicodemus, "You must be born from above. The wind blows where it wills, and you can hear the sound it makes, but you do not know where it comes from or where it goes. So it is with everyone who is born of the Spirit." Nicodemus answered and said to him, "How can this happen?" Jesus answered and said to him, "You are a teacher of Israel, and you do not understand this? Amen, amen, I say to you, we speak of what we know, and we testify to what we have seen. But you people do not accept our testimony. If I tell you about earthly things and you do not believe, how will you believe if I tell you about heavenly things? No one has gone up to heaven except the one who has come down from the heavens, the Son of Man. And just as Moses lifted up the serpent in the desert, so must the Son of Man be lifted up, so that everyone who believes in him may have eternal life." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. If you want to have eternal life according to the Gospel, you must go to Jesus, because Jesus is the one given the power to give eternal life. And there is only one requirement to enjoy eternal life: to believe in Jesus, to accept him as the Son of God. And of course, belief or faith has three dimensions. The credence, I believe in God, in the mind; the confidence in my heart; and obedience in my actions. So when we say we believe in Jesus, it's not an emotional thing. It's a lifestyle. It's a way of thinking, the way of feeling, the way of acting. So those who believe in me, Jesus said, shall have eternal life. That implies conversion of the mind, conversion of the heart, and change of lifestyle. So if you want to have eternal life, do not go directly to the Father, because that's impossible. It's so far, very far away, so holy. But go to Jesus, his mediator, his Son. And it makes things easier, so to say, for us to have communion with God in Jesus, through Jesus. And for Catholics, we receive Jesus in faith, and in faith, this faith is expressed in a special way through the reception of the sacraments. That's why baptism is called the sacrament of faith, because it's the visible expression of attachment to Jesus, of being conformed to Jesus, is the symbol, the sacrament, the grace of the sacrament, especially the sacrament of baptism. After which, we receive other graces: confirmation, absolution of our sins, and most especially Holy Communion. So you receive Christ in his body in the Holy Communion. You in turn receive the promise of eternal life. So hapos sa aton. We go back sa aton nga structure, sa aton 50
days of season of Lent. Kag ang first week naton, we meditated on the physical body of Christ, ang iya resurrection, kag ang mga evidence nga siya nag-resurrect. Subong, gakadto kita sa mystical body of Christ. Nag-start na kita kahapon, the Catholic Church. Skip naton ang sacramental body, reserve naton ang meditation sa Corpus Christi, the sacramental body of Christ. So sometime in June perhaps, munang aton. So kadto lang kita anay sa mystical body of Christ. Mystical kay it's a union between human element and divine element. So it's a mystical union, like the union of husband and wife. It's mystical. Paano mag-unite ang two different persons? Paano sila mag-unite? Through love. Kay kung may love, gina-unite ang ila hope, ang ila dreams, ila decision, ila soul, so to say. Although may nagapabilin sa ila individualities, pero ang portion sang ila life, which is conjugal, being a mother, being a father, amo na sila unite. So hindi mo na ma-unite sa iban ang fatherhood kag motherhood sa iban, only to your spouse. Ma-unite mo ang imong kapital sa business dito, tipunon ta, katipon kasi na material. Pero marriage, hindi mo ma-unite ang isa ka aspects ng imo life, which actually affects everything in your life when you make a decision to marry. Your possibility or your capacity to become a mother and father of a family. Wala mo na gina-share bisan kay sino. Gina-share mo lang gina-commit mo ang imo kaugalingon sa na-desisyonan mo nga spouse. Kay masiling ka, ikaw lang mahimo sa akon nga father. Ang babae masiling, ikaw lang ang lalaki nga mahimo sa akon nga mother. Tawagin na nga conjugal bond. Of course, hindi na matuod sa damo nga tao sa society. Kaya ang ilang motherhood, ang ilang fatherhood, wala ko ka-insulto ha? It's just a criticism. Wala ako naghambal nga ginakondenar sila. I'm just giving the illustration, sample, clarification sa doctrine sang church nga importante sa marriage. That's why ang marriage is also some sort of mystical union. Mystical. Real, but beyond human comprehension. True, but beyond human explanation. That's mystical. Ay kanami, ga-resonate sa imo nga true. Pero hindi mo ma-explain totally. Na mo na ang mystical. That's mystery. Mystery does not mean against truth, but it's so true that you cannot understand it now. That's what we call, my sense of mystery. Mystical union. So may area nga hindi mo ma-explain. Kay beyond, not because it's false, but beyond words to explain. So, the existence ng Catholic Church, hindi mo ma-explain todo. Bisan ano ko pa explain diri. Kaya may sense of mystery. Ang iya mystery is in the divine element. So, ang human element, ma-explain naton. Si Pope Francis, saan ako natawo, anong iyang iyang mind, ma-explain naton na ano ang iyang mga assignments, na human element. Din siya ginform, anong iya nga mga inclinations, kung tagaan siya sang issue about life, ano ang iya ma-guess naton anong iya nga inclination, diri siya lapit o dito siya lapit o sa tunga siya na. That's the human element. Ang simbahan, mabalaan naton, ang mga obispo naton, conference of bishops, ano sila, grupo sila, human element,
nga kung may issue nga amo ni, ano ilang nga mo ni, anong desisyon nila, na, kung kaisa, conforme kita, individually or grupo, kung isa hindi kita conforme, obispo, no iya decision, ano iya gina-emphasize sa iya nga mga programa, lain man to sang unang obispo, lain man unang obispo. Parish priest, lain man ang unang nga parish priest, lain man ang present nga parish priest, mga human elements, That's why, bisan diri sa lapas, lain-lain ang parish priest, lain-lain ang human element, so to say. Pero the same ang doctrine ng church. The same ang divine element. The same Holy Spirit. The same valid sacraments na baton nyo. The same blessing na ginabaton nyo. Absolution sang sins. Kung friend mo ang pari, kung hindi mo friend ang pari, human element, ang effects ng grace, absolution, the same. Misa, kung sino nga pari, namian ka, o nalawayan ka sang pari, basta pari, kag na-ordained, the same, valid ang ginabaton ninyo. Tungod, divine element wala na yaga change. Hindi na yaga ma-change ang human element. Ang naga-change mo ang human element. Ang personalities, ang preferences, ang values, ang emphasis, ang manner of delivering, ang talents, ang charisms, na lain-lain human element. Pero ang divine element, constant. Kaya wala ginapa-modify ni Lord even by the weaknesses sa mga tao o mga leaders sa simbahan. Mystical siya. Ugaling ang problema kung ang tao mag-focus lang sa human element. Wala sila sang sense of mystery sa church. Kung ang aton kabataan wala na train nga wala matabala sa mystery. Wala faith, hindi nila makita beyond ang aksyon sang Dios. Kita lang nila ang mannerism sang pari o mannerism ni sino mo lang na makita nila. Ang tono sang boses naman. No, sa politika. Sa politika wala gina-require nga mag-go beyond ka, nga may Diyos, nga may doctrine, na gin transfer ina sa simbahan, do automatic bala nga ang criteria sa world, amo to gin-apply sa church. Kagang church ginhimo siya nga institution nga world, secular institution. Kag gina-treat ang church even sa mga leaders of other nations na simply sec-registered. It's just a group. It's just a group of people. It's just an association. Like Tricycad Association or Farmers Association. Ang church is like an association sa iban nga mga leaders ng nation. Kaya wala nila ginatanaw nga may divine element ang church. Amo na ang nakatabo subog sa aton, sa kalibutan. Damo na nga mga tao, kagusunod nga henerasyon, hindi nakakita sang divine element, hindi maka-appreciate sang divine mystery sa sulod sang simbahan. Human element lang tanan. Yang structure, ang ginuot, ang ang nami ito, nama diri, nami ang dekorasyon, nami ana. Pero na-train siya nga, feel kong presence ng Diyos. Pamatian kong Holy Spirit. Bisan sa kasal, kritik lang akon, di gawang divine element. Ang kasal ang dekorasyon, hindi ang grace of the sacraments, ang fidelity of husband and wife, doctrines ng church. Bunyag. Bunyag, may human element, kag may divine element. Ang divine element daw hindi gawa ma-appreciate. Kaya ma-appreciate to ang punsyon, ang camaraderie, ang friendship, material, bayo sang bata, sakto bala mon pagkaon, kulang bala pagkaon namon, sinong bisita, na overemphasize. Wala ko nagasiling nga hindi mo na kay importante man na sa celebration. Pero kung malimtan mang divine element, misa, o tanawa balang misa, may tendency ko sang misa nga addendum sa activities. Anniversary o reunion,
Nga daw gindugang lang, basta may misa lang kita. Tinami kung mag-imbitar. Pero ang problema is, nag-aabot gid man ka mo bala sa misa. Halimbawa, abi, paskedjulan nyo ako sang reunion. Tapos ara na ko alas 8, alas 9. Tapos ang inyong mga pamilya, maabot alas 11. Kay lunch lang ila mo. Wala sang divine element. Fiesta. O manog fiesta kita sa lapas. O anong human element, anong divine element. Makakonfesar ba lang tao, mapreparar ba na spiritually sa novena, o kung galista na kita sang aton mga menu, kag kung aton budget. Human ang divine. Dinagyang. O, tanawa bala, religious affair na. Kasi ang mga leaders nato nag-atag opportunity para sa religious. Pero anong spirit sang katawhan? Commercialism, food festival. Again, very important. Tinaway kong hambal nga no. Pero kung dira ka mag-focus, kag hindi ka mag-focus sa another dimension, madula mang meaning sang dinagyang. Dagyang na lang ang meaning ya, kag hindi devotion. Kag kung may devotion man, makita mong artificial. Kaysa saot-saot lang siya kag sa choreography. Again, wala ko naghambal, malain ina. Pero kung kalimtan sang simbahan mag-inject sina, madula na. Mabilin ang cultural, maintain, mapasigi ang cultural, human dimension, mabilin ang religious, divine dimension. Kagkadamo sa mga activity sa simbahan, nga naga-humanize lang siya. Tuloy siya ga-divinize. Nga originally, it's the occasion for the divine, for God, to give us the grace, kag mag-divinize sa aton. Pero along the way, in the course ng aton nga mga anniversaries every year, ginakalimtan ang divine element, kag ang human element nagakadula. That's why ang function naton bilang church, divinize. Mga birthdays. Katoliko kita mo, amo ng purpose nga katoliko kita kay may divine element sa aton life. Mga birthdays ng bata, simply, pero hindi gid pagkalimtan nga tudluan ng bata. Anak, ma-celebrate kita sa somewhere, ha? Ma-excursion kita, ano. Pero pasalamat kita kay Lord, ha? Ang divine element. Nami. O ma-pray kita. Divine element. Kag tutuod nga divine element, hindi lang dugang, o hindi lang tungod nga ti mamon na siya, hindi bala sincere gid na. Ti i-develop ta na because amo ng church. Ang church instrument sang divine love sa sining kalibutan. Kung ang church mo structure lang siya, ahensya lang siya, kadto ka lang di kay makuha ka sang imo nga baptismal certificate, kay kinanglan mo sa imo pension benefits, okay man na, kay human element ina. Pero wala mo na pangabuhi ang pagka-baptize mo. So napapel lang siya, human lang siya, pero wala siya sang divine. It's a challenge, big challenge. Ginahambal ko lang ina, kay may opportunity maghambal subong sa sining resurrection ni Christ sa structure. Hindi ko man na mahambal, wala mag-opportunity. Kaya kung hindi natin mabutang sa context, maayo ma-offend ang tao sa sining homily ko. Pero kung balaan natin sa context, hambal na si Father nanungod sa mystical body of Christ. Kag ginakomentaran niya na ang church, kakatabo sa church. Ang komentar ni Father, nakadula ang divine element, kag naga-overemphasize ang human element. Pero sa church the human element is divinized, sanctified, perfected by the divine element. Kagina nga mystery happens in the very person of Christ. His divinity and His humanity, isa, perfect. Kag amo man na kita. Why? Because the church is the mystical body
of Christ. We pray sa aton mission nga pagwaon naton, kag i-emphasize gid naton ang divine element sa aton lifestyle kag sa aton mga celebrations sa kabuhi. Amen.